Baik, perkenalkan nama saya Clayton Wisan, mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini izinkan saya untuk memaparkan tugas 7 dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data yang adalah praktikum. Oke, langsung saja kita masuk di sini, yaitu tugas Cisco Network Academy Lab Observe DNS Resolution. Langsung saja pasal 1, itu observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Yang pertama, kita dibuka untuk open window command prompt. Dan selanjutnya kita diminta untuk the command prompting URL the internet corporation for assigned name and sebentar. At the command prompting the URL for the internet corporation for assigned names and numbers atau ACN at www.org. It can coordinates the DNS IP address top level domain name, system management and root server system management function. The computer must translate www.icann.org into an IP address to know where to send the Internet Control Message Protocol atau ICMP packets. The first line of the output display www.icann.org converted to an IP address by DNS. You should be able to see the effect of DNS. Even if your situation has a firewall that prevents pinging, or if the destination server prevents you from pinging the web server. Note, if the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping -4 www.icann.org to translate into a IPv4 address if desired. Oke, langsung saja kita pada command prompt kita tekan ping www.icann.org. Langsung saja kita enter. Page status for send 4, receive 4, loss 4, round trip times in millisecond 44 ms, maksimum 62 ms, average ping average sama dengan 49 ms.
If the domain name results in IP address 4, the command use the command ping -4 to translate into a IPv address. Selanjutnya kita ping -4 spasi -4 spasi www.icann.org. Statistic record IP@icann.org. Selanjutnya, type the IPv4 address from the step B into a web browser instead of the URL. Enter HTTPS in the web browser. If your computer has an IPv4 address, you can enter the IPv4 address in the web server. Artinya kita buka Google, kita tambahkan saja, dan selanjutnya kita menginput pada URL code bar di atas https atau 92 0.3 0.32 7 enter. Your connection is not private. Selanjutnya kita akan mengopen dengan advance proceed. Baiklah, kita telah masuk pada websitenya. Yang bisa kita lihat di sini, One World, One Internet, ICANN Lookback. Kita dapat melihat page-nya. Lanjut saja. Notice that the icon home web is displayed without using DNS.
Most humans find it easier to remember words rather than numbers. If you tell someone to go to Kanu, they can probably remember that. If you told them to go to 192.0.32, they would have a difficult time to remember. Ring an IP address. Computers process in numbers. DNS is the process of translating words into numbers. Additionally, there is a second translation that takes place. Humans think in base 10 numbers. Computers process in base 2 numbers. The base 10 IP address 192.0.32.7 in base 2 numbers is 110.0.0.0.0 dan seterusnya. What happen if you cut these base 2 numbers into a browser? Oke, balik lagi. Terdapat pertanyaan di sini. What happens if you cut this and paste these base 2 numbers into a browser? Jadi jawabannya jika kita menyalin atau menempelkan angka biner tersebut langsung ke browser seperti yang ada di sini, maka tidak akan terjadi apa-apa atau browser akan menganggap itu bukan alamat yang valid dan menampilkan error seperti this site can't be reached. Lanjut saja. Ada command prompt ping www.cisco.com. Ping www.cisco.com.
Ada notis ini, if the domain name is resolved in IP address 6, use the command ping min4 www.cisco.com to translate into IPv4 address if desired. Seperti yang telah kita lakukan di sini, kita telah ping website cisco.com. Kita input ping min4 www.cisco.com. Pingingnya 28 desket bytes replace seperti yang telah dilihat. Kita lanjut saja. When you ping the Cisco, do you get the IP address 4? Explain. Type the IP address what you obtain when you ping the Cisco account.
Oke, baik. Mari kita lanjut pada part 2. Observe DNS lookup using the NSL lookup command on the website. Sebelum itu, pada bagian ini terdapat pertanyaan. When you ping www website cisco.com, do you get the IP address as the example explain? Oke, jadi ketika kita melakukan ping ke cisco.com, saya tidak mendapatkan alamat IP yang sama seperti yang dicontoh. Hal ini dikarenakan www.cisco.com menggunakan Content Delivery Network atau CDN dan load balancing yang dapat mengarahkan permintaan ke server yang berbeda tergantung pada lokasi geografis pengguna atau kewajiban jaringan. Oleh karena itu, alamat IP dapat berbeda-beda untuk setiap orang. Ketika saya melakukan pencarian, yang kedua adalah type the IP address that you obtain when you will. Does the website display explain? Ketika saya melakukan alamat IP, hasil ping ke browser situs web Cisco tidak ditampilkan. Ini karena seperti web modern seperti Cisco mengkonfigurasi server mereka untuk tidak merespon langsung terhadap permintaan berbasis IP. Mereka mengandalkan nama domain seperti www.cisco.com. Untuk menentukan bagian permintaan harus diproses. Selain itu, ada kemungkinan mereka menggunakan virtual hosting, di mana beberapa situs web dihosting di satu alamat IP sehingga tanpa nama domain, server tidak tahu situs mana yang harus ditampilkan. Selanjutnya, kita langsung saja pada part 2, observe DNS lookup using the NSL lookup command and situs web. The command prompt, type the NSL lookup command. Jadi pada command prompt kita menginput NSL lookup, NS lookup, default server unknown address 20.1.24.89.2706.2102.22. What is the default DNS used for? DNS server default yang digunakan adalah server yang secara otomatis dikonfigurasi oleh jaringan, biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP atau jaringan lokal seperti router. Untuk mengetahui DNS server, notice how the command prompt changed to a greater than symbol. This is the NS lookup prompt.
kita dapat melihat simbol mohon maaf terjadi error. Kita lanjut pada part 2. Nah, bagian B. Notice how the command prompt change to greater than. Seperti yang kita lihat, simbol this NS lookup prompt. You can now enter the command DNS. At the prompt type, tanda tanya to see the list of the unavailable commands that you unnecessarily command. Langsung saja kita input tanda tanya, dan kita dapat melihat di sini list of the available command that you can use. Jadi kita dapat melihat di sini komen-komen dari NS lookup mode. Selanjutnya Pacen at the lookup prompt type www.cisco.com www.cisco.com. Dapat kita di sini server, unknown address, non authorized answer, name, address, dan aliases. What is the translated IP address? Terjemahan alamat IPv hasil terjemahan dari perintah NSL lookup www.cisco.com adalah 172. Karena promptnya akan mendapatkan hasil yang berbeda, maka what is IPv4 translated address ialah 23.220.173.41. Is the same as the IP address shown with the ping command. Tidak. Is the same as the IP address shown with the ping command. Tidak, alamat IP yang ditampilkan oleh perintah ping biasanya berbeda dengan yang ditampilkan oleh NSL lookup. Seperti yang kita lihat. Lanjut saja.
under address in addition 173 tempat address, there are following number. What are these? Angka-angka ini yang kita lihat ini merupakan alamat IP versi 6 atau IPv6. Selanjutnya pada bagian B, at the NSL lookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NSL lookup to get the domain name of an IP address if you don't know the URL. Saja kita input 172.230.155.162 server unknown address IPv6 name and address. Ini yang pada contoh, artinya kita input 23.220.173.41. Dua tiga dua dua. Kita masuk pada part 3. Bagian A, kita diminta untuk at the NSL lookup prompt set type MX to use a Nostro to identify mail server. Set type sama dengan MX. Kita ketik cisco.com.
fundamental principle of network design is more than one mail server configured in this way. If one of the mail server reachable, then the computer making the query tries the second mail server email administrator to determine which mail server is contact first by using MX preference the mail. Based upon the output above, which mail server will be contacted first when email sent to cisco.com. Oke. Jadi pertanyaan based upon the output above, which mail server will be contact first when we send to cisco.com, itu adalah allnmx01.cisco.com. Open the logo the answer type exit to return to config to the regular PC command prompt. Exit. Kita kembali pada regular command prompt, PC command prompt. At the PC command prompt, type ipconfig/all. ipconfig/all. Write the IP address of the DNS server that your school uses.
Oke, pada pertanyaan terakhir di sini ada what is the fundamental purpose of DNS? Tujuan utama dari DNS itu dimana DNS itu adalah domain name system yang dimana itu bekerja untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat oleh manusia seperti www.cisco.com daripada angka-angka menjadi alamat IP numerik seperti 172.230.155.162 yang dapat dimengerti oleh komputer. Komputer dan perangkat jaringan berkomunikasi menggunakan alamat IP. Namun alamat IP sulit diingat oleh manusia. DNS bertindak seperti buku telepon internet di mana kita cukup mengerti nama situs atau domain dan DNS akan mencari alamat IP yang sesuai agar perangkat kita bisa terhubung ke server yang tepat. Oke, sekian dari penjelasan saya, pemaparan saya mengenai tugas ini, kurang lebihnya semoga dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Buat nonton, cukup dari saya, sekian dan terima kasih.